Okay, good morning sa tanan. Okay, May 7, 2024. Grabe slide, akong combination kagahapon or nag-delayed, no? Sayang, sige lang. So, announcement, GC member. So, bawi ra ko ninyo Friday. Friday pa ko mobalik ninyo pasa kay murag busy jud ko, no? So, mag-focus ako sa akong final demonstration karong Webes. Tapos, bawi na dayon ta sa ako sa combination, no? Kay murag di pa gyud kay ko ka-focus kay murag dapat jud ko gyud nauna, no? So, sige, bawi lang. Okay. So, upload video ra ni. Dili live. So, sa ganang masabay, pwede ra kit kaayo. Kung dili, pwede ra po inyong combination. Okay. Guide. Paliw kog like sa mga wa pa naka-like diha. So, ang katong ginahatag na ko nga MCE people, pwede ra gyud to ninyo sa kuano, no? Dalon. Dili lang nako to everyday ihatag. But it's up to you kung dalon ba to ninyo if ever nga magpatad mo. Basta mo to akong MCE. Okay. Guide. Okay, kajut lang. Target rumble lang para sure ball. So, bawi rata sa Friday pohon. Kaya napajoy ko ano. Hindi mo agi, eh. Sige, don't forget to like people and subscribe so wala pa nakasubscribe diya. And hit the notification. Ano, hindi man mo agi. Para updated sa toong video nga gina-upload. Okay. Guide. Nasyo. Okay, guide na ta. Hindi man mo agi ng ballpen na bago pa man i-open. Okay. Oh, sad. Guide na to for today's video. Okay, 6. Target rumble para sure ball. Okay. Proceed na ta sa best number. Ang maintain ko padayon og ang pang graduation, no? Naputay pang graduation nga number people. Kasi hindi ay mulusot to. Okay, best number na ta. Padayon na gyapon to. Kana 893642 target rumble para sure ball. Okay, don't forget to like people. Maghatag og double ka manay bahalag apply sa kuan ha, pattern. Since kabalo naman mo. Okay, SP. Seven, 5, 2, 4, 2, and 5. Target rumble para sure ball people. So before we proceed naman na before ta mo proceed sa hot number, kasi ganahan mo draw date. Okay. Ako 0. Kani? Pwede ra gyud na? March, April, May. I-appeal na nato ni Dre si waiting number.
075 or 072. Pwede gid kayo. Syndicate lang. Dayon si 7. Kaniligasay lang na ninyo. Pagkuha mo dirig isa. Okay. Draw date. Hat number. Kung sa pa ka ni mo gawas, no? Basin mo gawas na ni karong adlaw, charis. I-claim na to. Okay, target rumble, pressure ball, people. Maghatag kog double ha, kamo na bahalag apply sa pattern. Okay. Okay, double. Okay, tagaanta mo isa ka pattern sa mga di kakuan. Pwede na iyo i-reverse. Or okay, 006 or 003. Muna ang pattern. So, kamo na bahalag apply. Oh, kani. Ay, ngano. Sin mag-triple 4. Muna to, itong triple nga ginahatag ha. If ganahan mo ato nga triple, instinct is the best cake, is the quanjud, is the best para makakuha mo sa inyong best bet nga combination. Okay. Iska. Lower. Kasi mo balik ang 102. Charis. Nine. Pwede na niya i-syndicate. Oh. Medyo higher ko. 5, 7, and 6. 4, 6, 5, 5, 7, and 6. Okay. Last part, angle guide. Okay. Angle guide combination. Magdala ko na 3, 9, and 4. Okay, belong dre si kuan. Okay, kadyo lang. Belong dre siya sa iska. 3, 2, 4, 4, 9, 9, 3, and 2. So, target rumble for a sure ball, people. Okay. Sa mga wala pa naka-like, hapit na tamahuman, paliw kog like, people. 0, 1. 062 or 0, 6, and 4. 093. Pwede na ninyo i-syndicate. 0, 6, and 3. Pa-syndicate. Basin. One. Okay. So, that's all. That's it for today. Paliw ko like,
comment, charis. So, paliw kog like people, kay mag-out na ta. So, good luck and God bless everyone. Ayaw kalimot sa maintain and graduation number. Basta hindi na mag 0 og 1 karon, no? So, sadyang nag 0 og 1 lang jud kagahapon ang result. So, kana. Thank you and God bless.